हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रश्मि। आज आम पढ़ा टीचिंग एप्टीट्यूड गोटे पार्ट जोटा अच्छी आमर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो सहीटा को आम आज पढ़ा। ओके ता पूर्व जो मैंने 2026 रे बीएड एंट्रांस दबाको जाउछ तुमको जदि सिलेबस तुम जहाँ भी अच्छी से अनुसार तुमको जब सब टॉपिक रो नोट दरकार, ठीक अच्छे। नोट माने पूरा बेसिक लेवल नोट, ताहल तुम 150 रुपीज देकी नोट परचेस कर पारिबो। एंड जो मैंने पैड बैच जॉइन होगा चाहूँ ऑलरेडी आमर पैड बैच स्टार्ट हो जाइए, ठीक अच्छे। से तुम सिलेबस फुल कवरेज होची विथ तुमको तुम सब टॉपिक माने जो नोट भी प्रोवाइड होची। ओके एंड ता सहित तुम डेली क्विज भी सीटी प्रैक्टिस कर जो तुम सिलेबसटा कंप्लीट करदेवी देन जो तुम रिविजन कर तो तुम सप्ताह को थरे सीटी एग्जाम हम। ओके केते कौन रिविजन करूछ तो पढ़ुछ कि नहीं तो मु पूरा गाइड करी सीटी तुमको। ओके आउ पैड बैच रे जॉइन होगा पूर्वर तुमको मु डेमो क्लास प्रोवाइड करी, माने गोटे क्लास तुमको प्रोवाइड करी। जदि तुम मो क्लास को माने मो क्लास तुम पाठ बुझी पारिल ताहाल तुम पैड बैच रे जॉइन हब। ओके फास्ट तुमको मु डेमो क्लास गोटे देवी सेटा को देखी सारा तुमको यदि माने भल लगे मो क्लास देन तुम पैड बैच जॉइन हो पार। पैड बैच रो प्राइस रही 250। ओके सेठी तुम सिलेबस पूरा कंप्लीट हम सब हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड सब पढ़ा सहित तुमको नोट भी मुझे प्रोवाइड करी सहित तुम क्विज डेली एमसी को तुम प्रैक्टिस कर तुम सिलेबस कंप्लीट करी डेली एमसी को प्रैक्टिस कर। ओके रिविजन क्लास भी मुझे तुम नेबी सहित तुमको सप्ताह थरे एग्जाम भी करेबी तुमको मु फुल गाइड करी। ओके तो जो मैंने इंटरेस्ट अच्छे जॉइन होगा पैड बैच रे कि नोट नापी जो मानकर भी इंटरेस्ट अच्छी से मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर से मो टेलीग्राम आईडी लिंक देती से लिंक क्लिक करके मत मेसेज करदे देन मु कहि तुम केमती कौन पैड बैच जॉइन हो। फास्ट मुझे तुमको डेमो क्लास गोटे प्रोवाइड करी आ जो मैंने नोट नाक चाहूँ से केवल मत मेसेज कर कह कि मैम मत नोट दरकार। ओके देन 150 रुपीज देकी तुम नोट नहीं पार। तो आमे आज पढ़ा सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। देखो आमे तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा जोटा कि आमे आज पढ़ा कौन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट आमे सही पार्ट को पढ़ा। बट ता पूर्व टीचिंग एप्टीट्यूड कौन आमे टीचिंग एप्टीट्यूड को कौन पे पढ़ा सेटा आमे जानिबा। देखो व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए combination of a person ability to teach, their enthusiasm for teaching and their dedication to the profession। देखो आमे सिटी बीएड एग्जाम फास्ट दबा सिटी बीएड एग्जाम क्रैक कर सारा पर आमे जेहेतु आमे टीचर होगा पाई पढ़ुछन ना सिटी बीएड कौन प्राइमरी टीचर हाई स्कूल टीचर आमे टीचर होगा पाई सेरा आमे पढ़ुछंती। तो तापर से एग्जाम को क्रैक कर सारा पर कौन हो ना हमको ट्रेनिंग दिया जीवो कि केमिति आमे पिला मानको पढ़ेइबा हैला हमको गोटे ट्रेनिंग दिया जीवो सेटा ही आम टीचिंग एप्टीट्यूड जोटा कि देख तमें धर माने कौन मन इच्छा एबे मन इच्छा तुम धर गोटे पिलाटे माने बरजात्री तुम जाऊच है बरजात्री कौन मन इच्छा डांस कर दियो जहाँ पाइले मन को बस सेमती नाचिदेल। बट जो फंक्शन होथिबो धर स्कूल एनुअल फंक्शन हो कि कॉलेज रे एनुअल फंक्शन हो तापई तुमको प्रैक्टिस करिया पड़े ना कि माने पूरा प्रॉपर वे रे तुमको सेटा माने प्रेजेंटेशन दबाक पड़िबो हैला। मन इच्छा तो नाचिदेले हबनी गोटे गीत बजेके तापई तुमको फास्ट गोटे गीत बाछिया पड़ो ताको डांस प्रैक्टिस करिया पड़ो तापर जाके तुम परफॉर्मेंस करिवो। माने टीचिंग एप्टीट्यूड ही सेमिति फास्ट तुम ट्रेनिंग नब कि तुम पिला मानक केमिति प्रॉपर वे रे पढ़ेइबो ता माने नुह जे तुम मन इच्छा पढ़ी देके आसिलो नाई तुम फास्ट देख तुम पिला मानक पढ़ेइलो सेटा को पिला माने केते ग्रहण कले सेटा तुम टीचिंग माने टीचिंग एबिलिटी रो जाना पड़ी जिवो कि तुम माने तुम प्रोफेशन को लेके केते डेडिकेट अछ सेटा माने देखिले जाना पड़ जाए तुमठू पिला माने केते शिखिले तुम जहाँ भी पढ़ेइलो क्लास रे सेटा पिला माने केते दूर ग्रहण कले बस सेटा को माने पढ़िया पई सेही ट्रेनिंग ता दबा पई हमर टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमर अछि सिटी बीएड बीएचडी सिलेबस सेटा आउ को सिलेबस अछि कि एसएससी सीजीएल जो सीजीएल से सब सिलेबस अछि कि से सब नाही ना बस जोटा टीचिंग लाइन सेही लाइन ले ही हमको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िबार अछि कि आमे केमिते पिला मानको पढ़िबा एटा गोटे ट्रेनिंग हैला एही वे रे माने आमे प्रॉपर वे रे केमिते पढ़िबा सेहीटा को आमे जानिबा पई टीचिंग एप्टीट्यूड आमे पढ़िबा बुझी पाइलो समस्ते। तापरे आमे जो पढ़िबा सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट तब व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमर कोन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज ए डिफाइंड एज ए पर्सन्स एबिलिटी
ଧର ଗୋଟେ ତମ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା, ତାକୁ ତମେ କୋଉ ଭଳିଆ ସଲ୍ଭ କରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତମେ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟାର ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲ, ତାକୁ ତମେ କୋଉ ୱେରେ ସମାଧାନ କରିବ। ଯାହା ବି ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତମର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍। ଆଉ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ now, problem solving skills are essential for students to learn as they help develop critical thinking, creativity and decision making skill। ଦେଖ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା, ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖିବେ ହେଲା। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେଇଠୁ ନିଜେ ସେମାନେ ଶିଖିବେ କି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେମାନେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ହେଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭାବନା ଆସିବ କି ଏମିତି କଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି, ସେମିତି କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ସେ ବହୁତ କଥା ଭାବିବେ ହେଲା। ଆଉ ମାନେ କଣ, ସେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ମେକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ, ମାନେ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେ କି ନା ଏଇଟା ମୁଁ କଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ବୁଝିଗଲ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ, କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ପ୍ରଥମେ ଏଜୁକେଶନ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେଶନ। ଆମର ଏଜୁକେଶନ କେତେ ପ୍ରକାର, ଏଜୁକେଶନ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଫର୍ମାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫର୍ମାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛ କାଇଣ୍ଡଲି ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଏଜୁକେଶନ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାରର, ଇନଫର୍ମାଲ, ଫର୍ମାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ତେବେ ଇନଫର୍ମାଲ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଇନଫର୍ମାଲ ହେଲା ଯାହା ଆମେ ମାନେ ପରିବାରରୁ ମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସମାଜରୁ ଯାହା ବି ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ। ମାନେ ଯାହାର କୌଣସି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ନଥିବ କି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବ, ଏଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ମାନେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ସେ ସୋସାଇଟିରୁ ହଉ କି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହଉ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ, ମାନେ ନୋ ଫିକ୍ସଡ ଟାଇମ ନୋ ଏମ୍, ଯାହାର ଟାଇମ ଟେବୁଲ କିଛି ନଥିବ। ତମେ କଣ ତମ ପରିବାର ମାନେ ତମ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ତମ ବାପା ହଉ କି ମା ହଉ, ତମକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କହିଲେ ସେ କଣ ଟାଇମ ଦେଖିକି କହିବେ ଏ 7ଟା ହଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ସେ କିଛି ଟାଇମ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତି କିଛି ନୁହଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ନୋ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ଆଉ ନୋ ଏମ୍, ଯାହାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା ଫର୍ମାଲ। ଫର୍ମାଲ କଣ ନା ଯାହାର ଫିକ୍ସଡ ଟାଇମ ଥିବ, ମାନେ ଟାଇମଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଥିବ ଆଉ ଫିକ୍ସଡ ଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ମାନେ ଟାଇମ ବି ଫିକ୍ସ ଥିବ ଆଉ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥିବ। ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଠ ପଢିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆମେ 10ଟାରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଟାଇମ ପୁରା ଫିକ୍ସ। କଲେଜ ସେମିତି, କଲେଜରେ ତମର ଯେତିକି ଯାହା ବି ଟାଇମ ଯାଇଥିବ କି ଏଇ ଟାଇମରେ ତମେ କଲେଜ ଆସିବ, ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେଟା ଆମେ କଣ ଆଗକୁ ମାନେ ଯାହା ବି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ ସେଟା ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଦରକାର ନା। ତାର କଣ ଏମ୍ ଆମର ଅଛି ନା, ଯାହା ବି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଫର୍ମାଲ। ତାପରେ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ନନ୍ ଫର୍ମାଲ କଣ ନା ଯାହାର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ଯାହାର ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ତାର ଉଦାହରଣ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ। ଯୋଉମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ +3 କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଅଛି କି, ସେମାନେ ଯାଇ କଣ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଫିକ୍ସ ନଥିବ ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ। ତାଙ୍କର କଣ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଫିକ୍ସ ଥାଏ କି ଆମକୁ କଣ ଯାଇକି କଣ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ପଡେ କି, ସେଠି ତ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ପଡେନି ନା। ତାଙ୍କର ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ଫିକ୍ସ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫିକ୍ସ ଥିବ। ଯେମିତି ଆମର +3 ପିଜି ଆମେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ଫିକ୍ସ ନଥାଏ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ସେଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ, ତ ସେଇଟା ଆମର ଯିବ ନନ୍ ଫର୍ମାଲରେ ହେଲା। ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଯିବ, ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ମାନେ କଣ ଯାହାର ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ଆମର ଫିକ୍ସ ନଥିବ। ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କଣ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଥାଏ କି ଏଇ ଟାଇମରେ ତମେ ଯାଇପାରିବ। ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ଫିକ୍ସ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଫିକ୍ସ ଥାଏ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ଥାଏ ହେଲା। ସେଇଟା ଆମର ଯିବ ନନ୍ ଫର୍ମାଲରେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଯିବ, ଫର୍ମାଲ। ତାର ମାନେ ଟାଇମ ବି ଫିକ୍ସ ଥିବ, ଏମ୍ ବି ଫିକ୍ସ ଥିବ, ସେଇଟା ଆମର ଫର୍ମାଲରେ ଯିବ। ତାପରେ
What is the best role of a teacher? जदि एग्जाम रे क्वेश्चन पड़े कि what is the best role of a teacher तो राइट आंसर हे जिवो फैसिलिटेटर। राइट आंसर हबो फैसिलिटेटर। तापरे एटी जो लेखा है आमे जेतेबेले पिलामानंको पढ़ेबा डेमोक्रेटिक वे रे पढ़ेबा। डेमोक्रेटिक वे कौन ना माने समस्त को समान भाव में देखा है। धर जड़े क्लास रे भल पढ़ुची आउ जड़े ताठू टिके कम माने ये टाइप रे छुआ थांती ना जो माने कि माने बहुत किसी जानी थांती आउ जो माने किसी भी जानी न थांती। तो जड़े टीचर से कौन करिवो जे क्लास रे भल आंसर दउची ताको कौन बेसी देखिबो कि बेसी ध्यान देबे कि ताको ना सेमिति नुह। आमे डेमोक्रेटिक हिसाब रे पढ़िबा माने समस्त को समान भाव में देखिबा। आमे चाहिबा कि जे तो बुझिची बुझिची छाड़ सी तो बुझिची ना जे न बुझिची ताको ट्राई करबा से केमिति पाठटा को बुझी पारिबो। समस्त को समान भाव देखिया नुह कि जे बुझी नाही ताको सेमिति ही छाड़ी देबा। से बुझिले बुझु न बुझु नाही एमिति नाही। टीचर ना तमे चाहिबो कि समस्त केमिति समान भाव में पढ़ंतु तमर तमे जहाँ भी पढ़ौछ समस्त जेमिति बुझी पारंतु एटा ही तमे चाहिबो। तो सेया ही देइछि कि आमे जेतेबेले पिलामानंको पढ़ेबा डेमोक्रेटिक वे रे पढ़ेबा हैला। तापरे अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट हैला माने माने शिक्षार्थी विकास को बुझीबा हैला। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट वृद्धि आउ विकास जोटा कि हमर ग्रोथ आउ डेवलपमेंट वृद्धि विकास। देख वृद्धि कौन ना क्वांटिटेटिव जो जिनस गुड़िक आम मापे पारिबा। माने शारीरिक वृद्धि रे हमर हाइट टा ग्रोथ होची वेट टा ग्रोथ होची आमे सेरा मापी पारिबा ना। तो सेईटा ही हमर वृद्धि क्वांटिटेटिव हैला। शारीरिक वृद्धि क्षेत्र रे हमर सेईटा वृद्धि जोटा कि हमर हाइट बढ़िबा वेट बढ़िबा सेईटा हमर वृद्धि रे गला। विकास कौन डेवलपमेंट कौन ना देख बयस बढ़िबा सहित पिलार व्यवहार और गुणर परिवर्तन देखा जाए। गोटे पिला जिते बड़ होगा जाए तार जो व्यवहार चेंज होगा जाए गुण रे मत चेंज होगा जाए सेटा ही गोटे चाइल्ड डेवलपमेंट हैला। बुझी पाइल ग्रोथ और डेवलपमेंट। तापरे गोटे पिलार डेवलपमेंट हेरिडिटीज आउ एनवायरनमेंट ऊपर निर्भर करे। हेरिडिटीज कौन ना पिता माता जो गुणटा से पिला पाखक आसी थाए। बापा माँ जो गुण देखा जाए से पिला मान पाखक आसता है आमर हेरिडिटीज। आउ एनवायरनमेंट कौन ना समाज रू से जहाँ शिखी थाए सेटा ही माने ता विकास से बहुत ही माने परिवर्तन देखा जाए। से समाज रू आइदर भल शिखु कि खराब शिखु किछि ना कि तो से शिखी थाए सेटा तार डेवलपमेंट रे परिवर्तन देखा जाए। बुझी पाइल। तापरे बढ़िबा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैला। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आमर दी प्रकार गोटे है ग्रॉस मोटर आ गोटे है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर कौन ना बॉडी मूवमेंट्स माने बॉडी मूवमेंट होउथिबो हैला। बॉडीटा हमर मूवमेंट होउथो धर आमे दौड़ा दौड़ी करछन हमर बॉडी मूवमेंट होची साइकिलिंग करछन बॉडी मूवमेंट होची सेटा है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। बुझी पाइलो सेटा है हमर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट कौन ना सेटा हमर माने बॉडीटा एतेटा मूवमेंट हो नथिबो बट स्मॉल आकार रे माने किछिटा अंग प्रत्यंग हमर मूवमेंट होउथबो बॉडी नुह किछिटा अंग प्रत्यंग हमर मूवमेंट होउथबो। जेमिति आमे आखि रे ठार मारिबा आउ माने कौन हाथ रे किछि देखैबा सेटा है हमर फाइन मोटर डेवलपमेंट। कि माने एतेटा भी माने पूरा बॉडी मूवमेंट हो नथिबो बस किछि किछिटा अंग हमर आखि रे ठार मारिबा हाथ रे किछि भी देखै दबा सेटा है हमर फाइन मोटर डेवलपमेंट। बुझिलो। ताबरे सेफालोकुडाल कौन आउ प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन ए दीटा आमे बुझिबा। सेफालोकुडाल है हेड टू टॉय माने देखो describes a baby's body एटा बेबीज describes a baby's body and development process from top to bottom। ता माने सेफालोकुडाल माने गोटे पिला जतेबेले जन्म हुए प्रथमे तार माने मुंडटा बड़ थाए तापर धीरे 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 अन्य अंगटा सब बड़ हुए कि नहीं। जेतेबेले गोटे पिला नुआ जन्म होइतो नुआ बेबीटा हमर जन्म होइतो ता मुंडटा बड़ थाए ना तापर धीरे 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 ता अंग प्रत्यंग टिके बड़ हुए ना सेटा हला हमर सेफालोकुडाल जोटा कि हमर हेड टू टॉय describes a baby's body and development proceeds from top to bottom। बुझी पाइलो। तापरे प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन ना सेंटर टू पेरिफेरी सेंटर टू पेरिफेरी जोटा कि हमर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड सेटा हमर प्रॉक्सिमोडिस्टल।
तापरे डेभलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कहीं ना आम जीवन सारा किसी ना कि नुआ जिन शिखुता देखो आम छोट थिले एबे बड़ हेले आम केते कथा शिखिले कि नहीं सेटा डेभलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस माने आम जीवन सारा किसी ना कि नुआ जिन माने शिखुता आम एबे भी शिखुचे आगो को भी शिखिबा माने कौन माने जे पर्यंत आम बंची से पर्यंत आम कि ना कि शिखिबा सेटा है आमर कंटिन्यूअस प्रोसेस जोटा कि आमर विकास क्षेत्र में आम से माने कौन कि ना कि आम शिखुचंती है विकास रे हमर परिवर्तन होउची कि नहीं देख जोड़ा मुझे कहली कि आम जीवन सारा किसी ना कि शिखी था से आम कथा आम कहले कि आमर डेभलपमेंटा केमी हुए जिते पिला माने पिला मान कथा आसब डेभलपमेंटा केमी हुए देख जिते गोटे छुआ छोटे अच्छी तुम गोटे गपटे कहल है तार किछि दिन पर एमती टाइम आसो सी तुमको से गपटा शुणव माने तुम पाखर शुणी शुणी मन रखी रखी सी तुमको माने सी जी मन रखी से गपटा को सी तुमको कह तो तार डेभलपमेंट है कि नहीं तुम पाखर शुणी शुणिकी मन रखिकी सी तुमको से गपटा कहला तार डेभलपमेंट है कि नहीं जदि तुम आज 2 के पणिखा दब है सी करदेला देन 3 के पणिखा दब तो तार डेभलपमेंट है कि नहीं बस ସେଇଟା ହେଲା କଥା ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ଆଜି 2 କେ ଶିଖିଲେ କାଲି 3 କେ ଶିଖିବେ କାଲି 4 କେ ଶିଖିବେ ବାସ୍ ଏମିତି ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର a slow steady ascent that leads to the top ମାନେ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା in the early stages development is more rapid ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପଢିବା ଦେଖ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଥାଏ ମାନେ କଣ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ନା କି ଧର ତମେ ତାକୁ ଆଜି 2 କେ ପଣିକିଆ ଦେଲ ସେ ମାନେ ସିଏ ତମକୁ ଡରିକି 2 କେ ପଣିକିଆଟା ଆଜି ଶିଖିକି ଚାଲି ଆସିବ ତା ପରଦିନ ତମକୁ ସେ ପାଠ ଦେଇକି ତାପରେ କହିବ ମୋର ହେଇଯାଇଛି 2 କେ ମତେ ତାପରେ ମାନେ ତମେ କଣ 2 କେ ପଣିକିଆ ସେ କରିଦେଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ 3 କେ ପଣିକିଆଟା ଦବ ସେଇଟା ଛୋଟବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋଥ କରିଦିଏ ହେଲା ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ଯୋଉ କଣ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ମୋର ରାପିଡ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶଟା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାପରେ କଣ ନା ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ଟ୍ରାଏ କରେ ଧର ଆଜି ମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଦେଖୁଥିବ ଯାହା ବି ଧର ତମେ ଯାହା ବି କରୁଥିବ ସେ ତମଠୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବ ତମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ ତମଠୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସେ ମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ ସେଇଟା ଆମର କଣ ତାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇଯାଏ ଛୋଟବେଳେ ଟାଇମରେ ତାପରେ ପ୍ରବିଧିକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶଟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଗଲି ପୂର୍ବରୁ ସେଫାଲୁପୋଡାଲ ଆଉ ପ୍ରକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ ୟାର ଉଦାହରଣ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କହିଗଲି ନା ସେଫାଲୁପୋଡାଲ ଆଉ ପ୍ରକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ ବାସ୍ ସେଇଟା ତାପରେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ ଆମର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ଆଉ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡେରିରେ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଆମର ଦେଇଛି ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ବାଳକ ମାନେ ଯୋଉ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ ଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟିଚର କାମ କଣ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଟିଚର କାମ ହେଲା ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଆଉ କାଉନସେଲିଂ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ ହେଇଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ କାମ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇମୋସନ ମାନେ ଆବେଗର ବିକାଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇମୋସନ ଇମୋସନ ମାନେ ଆବେଗର ବିକାଶ ସେଇଟା ଆମର ଟୁ ଟାଇପ ଗୋଟେ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନେଗେଟିଭ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆବେଗର ବିକାଶ ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ତ ପଜିଟିଭ ଇମୋସନ ଟା କଣ ନା ଆନନ୍ଦ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଏଟା ପଜିଟିଭରେ ଆସୁଛି ନା ଏଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ କଣ ନା ଭୟ ବିରକ୍ତି କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷା ସେଇଟା ଆମର ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ ବୁଝିପାଇଲେ ତାପରେ ପଢିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କଣ ନା ଦେଖ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ
ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଦେଖ ତାପରେ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମେମୋରି ୱାର୍ଡ, ଏଇ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ ତମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କରିଦେବ ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟା ଆମର କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ, ଆମର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ସେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କଲେ। ଯୋଉଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଲା ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫର୍ମାଲ। ଏମିତି କରିକି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ। ସେନ୍ସରି ମୋଟର କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ, ଆଉ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ, କଂକ୍ରିଟ 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ, ଆଉ ଫର୍ମାଲ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା। ଏମିତି କରିକି ସେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟା ପଢିବା। ଦେଖ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ସମାଜର ଯାହା ବି ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ତା ସହିତ ଆମେ ଖାପ ଖୁଆଇ ହେଇକି ଚଳୁଛେ ନା, ସେଇଟା ଆମର ହେଲା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ନୈତିକ ବିକାଶ। ସମାଜର ଯାହା ବି ପ୍ରଥା ରୀତିନୀତି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ନା, ତା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ହେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ନୈତିକ ବିକାଶ ବା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲ? ତମେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଏବେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଯୋଉ ଲୋରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ ଆମର କ'ଣ କଲେ ନା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ। ଆମର ନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଆମର ଯୋଉ କୋଲବର୍ଗ କ'ଣ କଲେ ନା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ। ସେଟା କ'ଣ? ପ୍ରି କନଭର୍ସନାଲ, କନଭର୍ସନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ କନଭର୍ସନାଲ। ଏଇ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଏ ଆମର ନୈତିକ ବିକାଶକୁ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ। ପୁଣି ଏଇ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ କଲେ ତାର ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। ଇଚ୍ ଲେବଲ ହେଜ୍ 2 ସବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। ଏଇ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ ସେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ ତାର ପୁଣି ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରି କନଭର୍ସନାଲ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ତାପରେ ଆମର କନଭର୍ସନାଲ ଲ ଏଣ୍ଡ ମୋରାଲିଟି, ଗୁଡ୍ ବାଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ତାପରେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କନଭର୍ସନାଲ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଭଏଡିଂ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ମାନେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ରଖିଲେ ସେ କିଏ ଯୋଉ ଲୋରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ଥିଲା ସଲଭିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ପୁରା ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ପୁରା ତମର କନସେପ୍ଟଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓରୁ କିଛିଟା ବି ବୁଝିପାରିଛ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୁରା କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବେ କି ହଁ ଆମେ ସଲଭିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟର ମାନେ ଆମେ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲିଜ ଶେଷ ଯାଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ନା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପଢ଼ିବା, ଯୋଉମାନେ ବି ବୁଝିପାରିଛ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଲଭିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ସବୁ ପାର୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢ଼େଇଲି, ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରିଛ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ କି ହଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ।